हेलो एवरीवन नमस्कार गोटे नुआ सकाल को आपण मानक स्वागत मु प्रत्याशा जड़े घरणी आज आपण को कहबी मो व्यस्तबहुल जीवन किसी कहानी सकाल उठली पु को स्कूल छाड़िबा मोर फर्स्ट ड्यूटी करो तुम माने दी जण कोड़े दौड़ुच ब्रश करो ओय ब्रश करो सिजुर ब्रश कर तू ब्रश कर फटाफट ब्रश करो एमान काम है ये समय टे हैरान करेंगे ब्रश करो मु फटाफट ड्रेस चेंज करके आसु तुम ब्रश करो मो पुअर टिके पेट गरम थिला तेणु मु ताको आज छतुआ दो नथली तापई सागु खीरी बनै दोथिली सब बेले मु सागु खीरी रे जरूरी नहीं जे काजू किशमिश पकाए बास टिके तेजपत्र आ गोटे गुजराती छेची के पकई देले मो पो सेइथिरे खुश ताको खाई दिए पिलां को मु सब खाद्यर अभ्यास करोची काइना बहुत जिंस एमती अछि जोटा मो खाएनी आ जो भूल मु करिछि से भूल मो पिला माने करंतु सेटा चाहेनी तो से पे मु ताको सब खुआए गोटे मजादार जिंस देखंतु सब डब्बा रे मु ना लिखि देई थाए जेमती एटा सागु पाउडर लिखि देइछि ओट्स रे मु ओट्स लिखि देई थाए तो मते आ खोजिबा भी कष्ट होनी मु जानी सामने रे लेखा दबाटा सीधा उठाए आ काम करे एठी मु तार माने बनै देली सागु खीरी ताकू नै कि मु फैन चलै दिए हॉल रे रखी दिए से माने भाई भौणी दी जण उठी जाई कि एठी खेलु थांती ता भितरे मो पुओ को खाइबा ठंडा हला भितरे मु ड्रेस पटा पिंधे कि ताकू रेडी करी दिए तो ये ताकू ड्रेस पटा ए पिंधे दी ताकू खुएबा को आनी मो पुओ सकाळु केबे हेले किच किच करेनी एटा खाइबेनी सेटा खाइबेनी जहाँ देले खाइदेव किंतु स्कूल लो आइला परे ताकू टिके भल जिंस दरकार आ मु वीडियो बनै पारेनी कहि कि सकाळु काहे कि जाने मु भारी डाउन थाए मु एते पार्टी करी कहि पारेनी सेति पई मु आज ये वीडियो टिको माने वॉइस रिकॉर्ड करके आपण मानक सहित शेयर करूची मु मो पुओ को एबे निजे सिखौची बाबा तू निजे सॉक्स पिन निजे शूज पिंधिबा सिख छोट बळु पिलां को जदी हमें निजे काम करैबाटा सिखेबा ताले बहुत भल तो मुझे झील को ता बाबा पाखे हैंड ओवर करके पुओ को रेडी करके स्कूल नहीं छाड़ी आसली मो पुओ को खुआई स्कूल ले छाड़ी तापर मुझे आउ कि वीडियो बनैली कहीं मु पूरा तरतर थी मो हस्बैंड ऑफिस जीवे खाई मु फटाफट रोसई कली उपमा तरकारी कली झील को तेल लगे गाधे पाधे खुए कि शोदेला मो बेसिक मोर स्किन केयरटा करदे आज गाधेबा टे लेट हो गला आपण मोर कुर्ती रे भी चेंज देखिथे मु सकाळे गोटे पिंधि एबे गोटे पिंधि कहीं झील मो कुर्ती उपर बांती करदेला कासी कासिकी तो पुणी ताकू चेंज कली मुझे मोर स्किन केयरटा सारी देकी मु गाधेबा जी ठाकुर पूजा सारिकी जेतिकी रोसई हो पार मो छुआ शोला भितर आउ गोटे छुआ स्कूल आसला भितर मुझे सारी ये मु गोटे होममेड फेस माने मास्कटे लगाऊँ जोटा कि मोर स्क्रब भली भी काम दौची ता सहित गोटे फेस पैक भली भी काम दौची मु एबे टिके मो स्किन आ मो चुट्टी को लेकिन जत्नवान होती आम सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करुँची किछि बाहर जिनस नुहे तो एमती भाव में मु मोर स्किन टिके केयर कर देकी फटाफट मु चलिली गाधेबा 5 मिनिट भितर मु फटाफट गाधेकी बाहर की ठाकुर पूजा बसी पड़िली ठाकुर पूजा भी आपण मैंने देखिए मु घंटी भी डरी डरिकी बजाए मु सब भगवान को क्षमा मागे भगवान क्षमा कर दियो मो छोट छुआ शोची जोरे घंटी बजेले सांगे सांगे उठिकी आसिकी ठिया हबो मु आ रोसई करि परिबिनी मते अधा आधी रोसई ता उठला पूर्व सारिबार अछि हेलो सांग माने तो देखिले मु गाधे पाधे के आसिली माने झटझट काम मोर गाधेबा होची रविवार आ गुरुवार को छाड़ी देले बाकी दिनटा होची मो गाधेबा काक स्नान कहीं काक स्नान कौच गुरुवार दिनटा मु जेहेतु मुंड धुए बुधवार दिन मु तेल लगे था ऑयलिंग करते तो मु चुटीटा धुए तो से बड़ कष्ट एनी हाँ समय बाहर करके मत बाथरूम अधिक समय लगे मो मुंड फुंड धोईकी गाधाए आ रविवार दिन मु शांति गाधाए कहीं ये घरे था छुट्टी थाए बाकी दिन मु माने 5 मिनिट भितर फटाफट गाधे के आसबि कहीं सकाळु मोर बेसिक नित्यकर्म जोटा सेटा मु सार दे थाए खाली गाधेबाटा मोर टिके लेट हवा हुए बाकी थाए तो मु से कामटा सार दिए बाकी सेमती ठाकुर पूजाटा भी मोर माने रविवार दिन और शनिवार दिन टिके अधिका समय हुए कहीं ये था माने सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ये घरे था संडे ये था बाकी दिन में माने झटझट फटाफट केमती हम काम कहीं मैंने कर दिंती जैकि हादी आसिली लगे दौरान धूपकाठी हाथ मार दौरान आबे मुझे जल्दी कहीं गाधौची जिते झील छोट थिला बा पुओ भी जो छोट थिला सेतबेले मुझे फटाफट गाधे आसती जे एमाने खटरू उठले पड़ीजे कहीं शिखी ना ओह्लैबा खटरू तलू गली पड़े एबे जिते झील मोर बड़ हो गला एबे आउ गोटे टेंशन है कौन मु थोड़ा बाथरूम देकी गाधौची बाथरूम आउ जाइकी गाधौची सी एबे कबाट दबा शिखीगला सी कौ भी रूम निजे पशिकी डोर देदेव तेणु मुझे गोड़े गोड़े जगी पार्टी खड़ हम मैंने दौड़ी जी से मो गाधेबाटा काक स्नान हो गला मुझे देखो गाधे के आसली मुंड कुंडा ना खाली टिकिली सिंदूर टे पिंधेली सरला मॉइस्चराइजर टे लगे था कि ना मुझे सी शोथा भितर मु मैक्सिमम कम सारी देकी जी आपण मानू कौन कहबी एठी छुई आ आलू
जोटाको आपण मुनका बोली कहउचंदी मुंगा बा मुनिका तो छुई आलू को मु बेसर देकी ताको रेडी करके थोई देथिली खाली भाजीबी बोली आज मु पखाळ बनेबार उद्देश्य रहे सज पखाळ छुंक देकी दही छुंक देकी तेणु मुझे खाली फटाफट रोसई करी जेपर्यंत सी न उठी आ बाबू आमर स्कूल आसीगले बापरे बाप तार भी स्कूल डेरी हो कहीं स्कूल एनुअल फंक्शन अच्छी तो डांस हो प्रैक्टिस कराऊँ नर्सरी पिला को तो सी नाचुची तो नाचिबा चक्कर टे डेरी हो प्रभु रक्षा मैंने मुझे चक्कर रोसई अधिका टे समय देकी कर दौची फटाफट। अच्छा 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 उठीगला देखिले उठीगला उठीगला बाकी अच्छा कत कुह टीके अच्छा मोर गते सोना छे नो नो एडो ये कांद नहीं नय 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 नाई नाई मामा ये रोछ रोछ कर मामा ये कौन कर कुकिंग कुकिंग मामा कौन कर कुकिंग 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 किए कर मामा का खा पुओ को खुआ हब ना चकड़ी खा जो टे खुई दियो तू खा केते चकड़ुचु खा कहना से मो पुओ वो मेरा बेटा है वो मेरा राजा बेटा तू खा एटा कौन ड्रमस्टिक खा टाई खा टान 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 तू बुझी पानी खाइबाटा आगु को टाने ने ए जो भितरटा तू खाइबु ने आ क ए आलूटा खा मु तो किछ रागो करनी खाइ परिबो आउ कोन एटा बा आलूटा आलू नाइ आउ आउ आलू मु कोन खाइ देखि हां तो खाइ देखि हां चोबा चोबा ए देखबे ना चोबा अरे आलूटा पूरा टेस्टी लागिबो एटा आउ मिक्सचर आलू खा मिक्सचर वाला जल्दी आलू आलू सेटा केते बढ़िया आलू जानछु एटा बेसी टेस्टी लागे तू खाऊ ए आलू थोर सेटा बेसी एटा भजा है एटा सिजाटा तू कौन कल्लू सेटा हाथ मारना सेटा कौन रागो तू छुचु कर देचु छुचु कोडी कल्लू ई से सुसु करके बसची मुत्ती की ता ऊपर बसची छी छी छुचु करके बसचु एबे नन्ना खाई सारला परे ही जाई कि तोर काम होबो न हले नाही जल्दी खा जल्दी खा जल्दी खा छुचु एटा रागो एटा लंका रागो तू छुचु कोडी करचु छी से केंदी कहू जे कोडी करलु एहे चीची पद एहे छी गागा तू गागा करचु इही छी छी तारा सब सुसु गागा सब सही दे गलानी मु पुनिया को क्लीन करी दे यस एबे मु खाउची बसी पखाळो जहाँ खाओ नड़िया बरा मोर फेवरेट सोइबो जा कौन देवी तू कौन चाहू मु खाइबनी मामा खाइबनी तू तो खाई सारू जा सोइबु जा गो जा गो बड़ा हैरान ओफो एबे आसिली मु छात को लुगापटा तोलिकी नहीं जीवी दी छुआ को शुई आसी खरा बेले तो देखिले मु आज लंच रे बनई थी दही छुंक देकी पखाड़ छुई आलू बेसर देकी भाजी थी आलू पियाज मिक्सचर देकी गोटे चकड़ा चकड़ी करी बैगण टमाटोटे पोड़ी ताकू चकड़ी थी आउ नड़िया बरा करी तो खियापिया सरीला दी पिला शुआईली एबे लुगापटा नहीं जीवी तापरे टिके रखिकी मु टिके रेस्ट करी मुंड टिके कुंडेबी चुट्टी गुड़ा सब ये गलानी तापर तो काम आरंभ हो संध्या बेलर काम चलना चलना बासन पत्र पड़ी सब एमती बहुत काम अच्छी तो वीडियो को एंड कला पूर्वर गोटे कथा कहबी समस्त को जड़े भौणी मते मेसेज करथिले कि दीदी मु समस्त बहुत परिश्रम करुच्ची किंतु मु मो निज जीवन में खुशी नहीं
ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ବି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୋର କୋଉଠି କମି ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଖୁସି କରିପାରିବାନି। ବା ଆମ ଆକ୍ସନ୍ସ ରେ କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ତ କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ, ଏବେ ତାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ପରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆହା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ହାୱା ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ହଉଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ଦିନମାନ ଭିତରେ କଲେ ମତେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରଖିଲେ ମତେ ସେ ଖୁସିଟା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ତାକି ଆପଣ ବାକି ଜୀବନର ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ଲୋକ ଜେନୁଇନଲି ମୋର ଏଫର୍ଟସ ରେ ଖୁସି ହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିନମାନ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି, ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ତାଙ୍କର ଅଦର ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛି, ଯୋଉ ଏଫର୍ଟସ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ମତେ ସେ ଏଫର୍ଟସ ରେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ମତେ ସେ ଏଫର୍ଟସ ରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳୁଛି, ମତେ ସେ ଏଫର୍ଟସ ରେ ଜେନୁଇନଲି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଜେନୁଇନଲି ମତେ କିଏ କେୟାର କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଫର୍ଟସ ଲଗାନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନାଖୁଶ, ସବୁବେଳେ ଅନହାପି, ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ବି ଥୋଇଦେବେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ କହିବେ ପୁରା ହୃଦୟ ଦେଲନି, ସେ କଣରେ ବୋଧେ ଟିକେ ରହିଗଲା। ତ ଯେମିତି ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚୋଡି ଦିଅନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିଲା ଭଳି, ନିଚୋଡି ଦେଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ସେତେ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ ରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଏହା କହିଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ତମେ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, କେବେ ଫଳର ଆଶା ରଖନି। କିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ନ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ନା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରି କରେନି, ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ, ତା ଗଛରେ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି, ସେ ବଡ କଷ୍ଟ କରି ସବୁତକ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ଖରାରେ ବୋଝ ବୋହି ଆସିକି ହାଟକୁ ଆସିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇବ, ତା ପରଦିନ ତା ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ବି ତା ପାଦ କେବେ ଉଠିବ ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିକି ନେଇ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବିନା ଆଶାରେ କେହି କେବେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରକାର। ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ମନି। ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ, ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା, ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା କେୟାର, ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକ୍ନଲେଜ, ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପ୍ରିସିଏସନ, ପାରିଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ଜେନୁଇନଲି ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଦେଲେ ହୃଦୟରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କଲି, ସେ ମତେ ଖୁସି ହେଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ମଣିଷ ଆଶାରେ କରେ ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ତା ହୃଦୟ ଖୋଲା ସେ ଗୋଟେ ହସ ମତେ ଦବ, ସ୍ମାଇଲ ଦବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରିବି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବି କରୁଥିବି କରୁଥିବି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇ ନଥିବେ, ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା। କାନ୍ଥର କିଛି ହବନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।